पाकिस्तान को आमतौर पर दुनिया भर के मीडिया में सियासी हलचल, महंगाई या सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से दिखाया जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में खामोशी से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है जो न सिर्फ इस खित्ते की बल्कि पूरी दुनिया की तजारत और मईशत का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये मंसूबे सिर्फ सड़कें या इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये आलमी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने वाले स्ट्रेटेजिक असासे हैं। जब हम कहते हैं कि ये मंसूबे दुनिया को बदल देंगे, तो ये कोई जज्बाती नारा नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। गवाडर की गहरी बंदरगाह से लेकर शुमाली इलाकों के पहाड़ों में बनने वाले अजीम डैमों तक और बलूचिस्तान की ज़मीन में छुपे खरबों डॉलर्स के ख़जानों तक, पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत को एक माशी ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें, जिनमें चीन, अमेरिका और रूस शामिल हैं, इन मंसूबों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये मुस्तकबिल के सप्लाई चेन के रास्ते तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस मंसूबे की जो इस पूरी तब्दीली की बुनियाद है, यानी गवादर और सी पैक। बहुत से लोग समझते हैं कि सी पैक सिर्फ एक सड़क का नाम है जो चीन से पाकिस्तान आती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और बड़ी है। गवादर बंदरगाह दुनिया की गहरी तरीन कुदरती बंदरगाहों में से एक है और इसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तिजारत के लिए है। इस वक्त चीन और मशरिकी दुनिया की ज्यादातर तिजारत आबनाए मलाक्का से गुजरती है, जो कि एक लंबा और खतरनाक समुद्री रास्ता है जिसे जंग की सूरत में अमेरिका या भारत बंद कर सकते हैं। गवादर चीन को समंदर तक पहुंचने का एक छोटा और महफूज रास्ता फराहम करता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पाकिस्तान अब इस मंसूबे को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक फैला रहा है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर वस्ती एशियाई रियासतें जिनके पास समंदर नहीं है, वो पाकिस्तान के रास्ते दुनिया से जुड़ने के लिए बेताब हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान को एशिया का तिजारती मरकज या ट्रांजिट हब बना सकता है, जहां से दुनिया का सामान गुजरेगा और पाकिस्तान हर ट्रक और कंटेनर पर टैक्स और सर्विस चार्जेस वसूल करेगा। इसके बाद आता है वो मंसूबा जिसे पाकिस्तान का छुपा हुआ जैकपॉट कहा जा रहा है, और वो है रेकोडिक का मंसूबा। बलूचिस्तान के वीरान पहाड़ों में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में से एक मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान ने बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम दोबारा शुरू किया है। ये मंसूबा इतना अहम क्यों है? क्योंकि मुस्तकबिल की दुनिया टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां और तारें तांबे के बगैर नहीं बन सकती और दुनिया में तांबे की शदीद किल्लत होने वाली है। रेकोडिक से निकलने वाला तांबा दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की प्यास बुझाएगा। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इतना ही अहम हो सकता है जितना सऊदी अरब के लिए तेल था। अगर ये मंसूबा सही तरीके से चल पड़ा तो पाकिस्तान की बरामदात में अरबों डॉलर्स का इजाफा होगा और मुल्क का कर्जा उतारने में बड़ी मदद मिलेगी। ये सिर्फ कानकुनी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम खिलाड़ी बना देगा। एक और महाज जहां पाकिस्तान खामोशी से दुनिया के बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहा है, वो पानी और बिजली के मंसूबे हैं। दियामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जैसे मंसूबे इस वक्त तामीराती मराहिल में हैं। दियामीर भाषा डैम दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम बनने जा रहा है। ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी झील खिला से भी नजर आएगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पानी की शदीद किल्लत का शिकार होने वाला है, उसके लिए ये डैम जिंदगी और मौत का मसला है। ये डैम न सिर्फ पानी जखीरा करेंगे बल्कि हजारों मेगावाट सस्ती बिजली भी पैदा करेंगे। दुनिया इस वक्त क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है और पाकिस्तान इन डैमों के जरिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ थर के कोयले को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। थर में इतना कोयला मौजूद है जो सऊदी अरब और ईरान के तेल के ज़खायर के बराबर तवानाई की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अब महंगे इंपोर्टेड तेल पर इन्हिसार करने के बजाय अपने कोयले से बिजली बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो पाकिस्तान की मईशत को बैरूनी झटकों से बचा सकता है। शहरी तरक्की या अर्बन डेवलपमेंट में भी एक ऐसा मंसूबा है जो अपने हजम की वजह से मुतनाज़िया भी है और हैरानकुन भी, और वो है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लाहौर के करीब दरियाए रावी के किनारे एक नया शहर बसाया जा रहा है जो दुबई या सिंगापुर की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है। इसका मकसद लाहौर पर आबादी का दबाव कम करना और गैर मुल्की सरमायाकारी को लाना है। अगरचे इस पर माहौलियाती हवाले से काफ़ी तनकीद भी हो रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसके हजम और पैमाने की बात करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा और बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। इसमें मसनूई जजीरे, झीलें और बुलंदोबाला इमारतें शामिल हैं।
یہ منصوبہ یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ پاکستان بھی جدید انفراسٹرکچر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن یہ پاکستان کے عزائم کی عکاسی ضرور کرتا ہے۔ دفاعی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی پاکستان خاموشی سے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نظر نہیں آتے لیکن ان کا اثر گہرا ہے۔ پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 پروگرام اب دنیا بھر میں توجہ حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اپنے لیے جنگی طیارے بنائے ہیں بلکہ اب انہیں نائجیریا، میانمار اور ممکنہ طور پر ارجنٹائن اور عراق جیسے ممالک کو برآمد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ شاپر اور براق جیسے ڈرونز کی تیاری نے پاکستان کو ان چند ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جو اپنا جدید دفاعی ساز و سامان خود بناتے ہیں۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ مستقبل کی جنگیں بڑی فوجوں سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی سے لڑی جائیں گی۔ پاکستان کا مقصد دفاعی انحصار کو ختم کرنا اور ہتھیار بیچ کر زر مبادلہ کمانا ہے، جو کہ عالمی ہتھیاروں کی منڈی میں ایک نئی انٹری ہے۔ ریلویز کا نظام کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے اور یہاں ML1 منصوبہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ اس منصوبے میں تاخیر ہوئی ہے لیکن یہ سی پیک کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ کراچی سے پشاور تک پوری ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنا اور اسے جدید بنانا اس منصوبے کا مقصد ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان، ازبیکستان اور افغانستان نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جسے ٹرانس افغان ریلوے کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ٹرین کی پٹڑی ازبیکستان سے شروع ہو کر افغانستان کے راستے پاکستان تک آئے گی۔ ذرا سوچیں، روس اور یورپ کا سامان ٹرین کے ذریعے براہ راست پاکستان کی بندرگاہوں تک پہنچ سکے گا۔ یہ منصوبہ صدیوں پرانے تجارتی راستوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور پاکستان کو وسطی ایشیا کا گیٹ وے بنا دے گا۔ یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے جس سے بھارت خوفزدہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی اہمیت کو خطے میں کئی گنا بڑھا دے گا۔ تاہم ان تمام سنہرے خوابوں اور عظیم منصوبوں کے ساتھ ایک تلخ حقیقت بھی جڑی ہوئی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب میگا پروجیکٹس بھاری قرضوں اور سرمایہ کاری کے محتاج ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت خود بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے درکار سیاسی استحکام اور فنڈز برقرار رکھ پائے گا؟ ریکوڈیک ہو یا گوادر، ان علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل بھی موجود ہیں۔ دنیا ان منصوبوں کو شک اور امید کی ملی جلی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ مغربی ممالک ان منصوبوں، خاص طور پر سی پیک کو قرضوں کا جال قرار دیتے ہیں، جبکہ پاکستان اور چین اسے ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ ان منصوبوں کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل پر کیسے قابو پاتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قوموں کی تقدیر راتوں رات نہیں بدلتی۔ یہ میگا پروجیکٹس دہائیوں کے منصوبے ہیں۔ دنیا اس وقت پاکستان کو صرف قرضوں اور سیاسی تماشوں کی عینک سے دیکھ رہی ہے، لیکن پس منظر میں ہزاروں انجینئرز اور مزدور ان منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جو مستقبل کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اگر دیا میر بادشاہ ڈیم مکمل ہوتا ہے، اگر ریکوڈک سے سونا اگلنا شروع ہوتا ہے اور اگر ٹرانس افغان ریلوے چل پڑتی ہے تو پاکستان کی پوزیشن عالمی سیاست میں یکسر بدل جائے گی۔ یہ ایک خاموش انقلاب ہے جو کنکریٹ اور لوہے کے ذریعے لایا جا رہا ہے۔ یہ منصوبے پاکستان کے لیے کرو یا مرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہوئے تو یہ خطے میں طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں کر دیں گے، اور اگر یہ ناکام ہوئے تو ان کا ملبہ معیشت کو دبا لے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، پاکستان اس وقت دنیا کی ان بڑی تعمیراتی سائٹس میں سے ایک ہے جہاں تاریخ خاموشی سے لکھی جا رہی ہے۔